Hello everyone, good morning. My name is Fani Rahmawati. My student number is 2021-008-079. I want to explain my presentation. The topic is next. The number one is standardization. Number two is simplification. Number three is value analysis. Number four is ergonomics, human engineering. Number five is just-in-time manufacturing. Next. Standardization means producing maximum variety of product from the minimum variety of materials, parts, tools, and process. It is the process of establishing standards or units of measure by which extent quality, quantity, value, performance may be compared and measured. Jadi standarisasi berarti menghasilkan variasi produk maksimum dari variasi bahan, suku cadang, alat, dan proses minimum. Ini adalah proses penetapan standar atau unit ukuran di mana kualitas, kuantitas, nilai, kinerja, dan lain-lain dapat dibandingkan dan diukur. Next. Advantage of standardization atau manfaat dari standarisasi. All the section of company will be benefit from standardization as mentioned below. The number one is benefit to design department. Number two is benefit to manufacturing department. Number three is benefit to marketing department. Number four is benefit to production planning department. Number five is benefit to production control department. Number six is benefit to purchase and stock control department. Number seven is benefit to quality control department. Number eight is others benefits. Jadi ada 8 manfaat standarisasi. Yang pertama ada manfaat untuk departemen desain. Contohnya lebih sedikit spesifikasi, gambar, dan daftar komponen yang harus disiapkan dan diterbitkan. Contoh yang kedua, lebih banyak waktu tersedia untuk mengembangkan desain baru atau untuk meningkatkan desain yang sudah ada. Nomor tiga, contoh yang ketiga adalah alokasi sumber daya yang lebih baik. Lalu, manfaat yang kedua bagi departemen manufaktur. Contohnya adalah biaya per unit lebih rendah. Yang kedua, contohnya kualitas produk yang lebih baik. Contoh yang ketiga adalah metode dan perkakas yang lebih baik. Lalu manfaat bagi departemen pemasaran, yaitu peningkatan margin keuntungan, lalu ada pengiriman produk yang lebih baik, lalu ada yang ketiga ada ketersediaan bagi penjualan yang mudah. Manfaat bagi departemen perencanaan produksi, yang pertama ada cakupan untuk metode, proses,
dan tata letak yang ditingkatkan. Contoh yang kedua adalah peluang untuk desain alat yang lebih efisien. Yang ketiga, alokasi sumber daya yang lebih baik. Yang kelima adalah manfaat bagi Departemen Kontrol Produksi. Yang pertama ada janji pengiriman yang akurat. Lalu yang kedua, lebih sedikit penundaan yang timbul karena menunggu bahan, alat, dan lain-lain. Contoh yang ketiga adalah tindak lanjut batch kecil menghabiskan lebih sedikit waktu. Eh, yang keenam, manfaat untuk Departemen Pembelian dan Kontrol Stok. Contoh yang pertama adalah penyimpanan dan lokasi suku cadang dapat ditingkatkan. Yang kedua, teknik yang lebih baru dapat digunakan untuk pengendalian stok yang lebih baik. Contoh yang ketiga adalah karena melibatkan jumlah pembelian yang besar, kontrak pembelian yang menguntungkan dapat dibuat. Yang ketujuh, manfaat untuk Departemen Kontrol Kualitas. Yang pertama ada inspeksi dan kontrol kualitas yang lebih baik dimungkinkan. Yang kedua, standar mutu dapat didefinisikan dengan lebih jelas. Lalu yang ketiga ada operator menjadi akrab dengan pekerjaan dan menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang konsisten. Manfaat yang kedelapan adalah manfaat lainnya. Contoh yang pertama adalah penetapan biaya dapat memperoleh kontrol yang lebih baik dengan memasang penetapan biaya standar. Yang kedua, lebih banyak waktu tersedia bagi pengawas untuk membuat catatan yang berguna dan melestarikan statistik. Contoh yang ketiga adalah pengurangan, reduksi, dan scrap. Next. Disadvantage of standardization. Number one is reduction in cost because of reduced variety and consequently loss of business or customer. Yang kedua, it tends to favor only large companies. Number three is it's very difficult to introduce new models because of less flexible production facilities and due to high costs of specialist production equipment. Next, simplification. The concept of simplification is closely related to standardization. Simplification is the process of reducing the variety of product manufactured. Simply is concerned with the reduction of product range, assemblies, parts, materials, and design. Lalu ada advantage of simplification. Following are the advantage of simplification. One, simplification involves for favor parts, varieties, and change in product is reduced. Manufacturing operation and risk of obsolescence. Two, simplification reduce variety. Volume of remaining product may be increased. Three, simplification provides quick delivery and better after-sales service. Four, simplification reduce inventory and reduce result in better inventory control. 5, simplification lowers the production cost
Number 9, simplification reduce price of a product. Number 7 is simplification improve product quality. Next, value analysis. Value engineering or value analysis focus engineering, manufacturing, and purchasing at attention to one objective, equivalent performance at a lower cost. Next. Value analysis framework. The basic framework for value analysis approach is formed by the following question as given by Lawrence D. Miles. Jadi yang kerangka analisis nilai yang pertanyaan yang disampaikan di analisis nilai adalah yang pertama adalah apa barangnya, yang kedua adalah apa fungsinya, yang ketiga berapa biayanya, lalu yang keempat apa lagi yang akan dilakukan pekerjaan itu, lalu yang kelima berapa biaya alternatifnya. Untuk keberhasilan penerapan teknik ini, analisis nilai membutuhkan pertanyaan-pertanyaan ini untuk dijawab. Next. Steps in value analysis. In order to answer the above questions, 3 basic steps are necessary. Number 1 is identifying the function. Number 2 is evaluation of the function by comparison. Number 3 is develop alternative. Next. Next is ergonomy atau teknik manusia. The human factor or human engineering is concerned with man-machine system. Thus, another definition which highlights the man-machine system is the design of human tasks. Man-machine system and effective accomplishment of the job, including displays of presenting information to human sensor, control for human operation, and complex man-machine system. Jadi, faktor manusia atau rekayasa manusia berkaitan dengan sistem manusia-mesin. Dengan demikian, definisi lain yang menyoroti sistem manusia-mesin adalah desain tugas manusia, sistem manusia-mesin, dan penyelesaian pekerjaan yang efektif, termasuk tampilan untuk menyajikan informasi ke sensor manusia, kontrol untuk operasi manusia, dan sistem manusia-mesin yang kompleks. Next. Objective of human engineering. Human engineering or ergonomics has 2 broad objectives. Number 1 is to enhance the efficiency and effectiveness with which the activities or work is carried out so as to increase the convenience of use, reduce errors, and increase in productivity. Number 2, to enhance certain desirable human value, including safety, reduce stress and fatigue, and improve quality of life.
Next, just-in-time manufacturing. The case is used to because this system operates with low WIP or work in process inventory and often with very low finished goods inventory. Products are assembled just before they are sold. Uh, Sub-assemblies are made just before they are assembled, and components are made on fabrics just before some assemblies are made. This leads to lower WIP and reduce lead times. To achieve this, organization have to be excellent in other areas. Um, Next, seven ways. By attending to this was the improvement is achieved. Um, uh, the number one is was of overproduction eliminated by reducing setup times, synchronizing quantities and timing between process layout problem. Make only what is needed now. Two was of waiting eliminate bottleneck and balance uneven loads by flexible workforce and equipment. Number three is was of transportation establish layouts and location to make handling and transport unnecessary if possible. Minimize transportation and handling if not possible to eliminate. Number four is was of processing itself question regarding the reason for existence of the product and then why each process is necessary. Number five is was of stock reducing all other was the reduced stock. Number six was of motion study for economy and consistency. Economy improve productivity and consistency improve quality. First, improve the motions, then mechanisms or automate other ways. There is danger of automating the waste. Benefits of just-in-time. Product cost, 2 quality, 3 design, 4 productivity improvement, 5 higher production system flexibility, 6 administrative and ease and simplicity. Next. Okay, thank you everyone.